Hello mga idol. Good morning mga idol. So mga idol, nato ko diri idol sa Barangay Dansulion idol. Diri ni nga Paul sa idol Diri sa Barangay Dansulion. Diri sa Iba idol. Diri niyo. Diri. Nakaani ko diri idol, nakalago diri. Kay napoy akong isa ka amigo nga vlogger diri man siya. Gikuyo ko niya diri idol. Ya diri pa ko natulog idol. Kana may ang balay diri idol. Na idol Muli pa lipot diri idol. Ini ba kanang nga bato idol ana kay idol muli Paul diri idol. Amo ko diri idol Gamay siya idol pero sada idol Abong. Nadalinaw sa po sa idol. Linaw gamay nasa po sa linaw. Linaw. Okay mga idol. Salamat kayo mga idol. Mayroon pag-gastika nyo na sa mayo kapuntagon. Gasti ko ito akong mata idol kaya ipa ako sa lapini gabi idol. Gabi o hapon. Okay idol.